যাত্রা বন্ধ হবনি। যাত্রা কম বন্ধ করিব? এମିତି যাত্রা বন্ধ করদেব? যাত্রা বন্ধ করবনি। মু কହୁଛି যাত্রারে মু বিলিয়ন রোল করিবি। তুমি কଣ ভাবিছ কଣ? ତମ ହାତରେ ଯାହା ଅଛି ସେୟା କରିବ। ଆମେ ବି ଦର୍ଶକ, ଆମେ ଦେଖିକି ଶିଖିଛୁ, ଆମେ ବି ଯାତ୍ରା କରିବୁ। ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହବନି। ଭଲରେ କହୁଛି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେବି ମୁଁ। ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ବେଳ ପଇଲେ ମୁଁ ମାଗଣା ଭିଲିଆନ ରୋଲ୍ କରିବି। ଭିଲିଆନ ରୋଲ୍ ମୁଁ ମାଗଣା କରିବି। ଖାଇବି ପିଇବି ମାଗଣା ଭିଲିଆନ ରୋଲ୍ କରିବି। ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେବ? ଏମିତି ତମର ଦମ? ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେବ? ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଚୁପଚାପ ବସିଛୁ? ଆମେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିବୁ? ଆପଣ କଳାକାର, ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ମାଲିକଙ୍କୁ କହୁଛି ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାର ନିଅ, ଯାତ୍ରା ଚାଲୁ କର। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ 40 ଲକ୍ଷ ଦେଉଛ ସେସବୁ ବନ୍ଦ କର। ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। ଯାତ୍ରା ଯଦି ନ ଚାଲିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାପରେ ଦେଖିବ ମୋତେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମାଇକି ବାଲା ମାଇକି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ করে। ଖାଲି କଳାକାର ନୁହେଁ ଯେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା କଳାକାର। ତାବଲା ଯିଏ ବଜାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ତାବଲା, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ କଳା। ଯିଏ ବଂଶୀ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ କଳା। ଯେଉଁମାନେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟେ କଳା। ତାଙ୍କୁ କେବେ ଚାନ୍ସ ଦେଇଛ ରୋଲ୍ କରିବାକୁ? ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ମନ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରିବି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଇଛ? ସେଇ ଗୋଟାଏ ହିରୋକୁ ଧରିଥା 15 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ସେଇଆଙ୍କୁ ଦଉଥା 40 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ 60 ଲକ୍ଷ। ବେଳ ପଇଲେ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ି ମାଗଣାରେ ଭିଲିଆନ ରୋଲ୍ କରିବି। ଭଲରେ କହୁଛି ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ, ଅଲବତ ଚାଲିବ ଯାତ୍ରା। ସବୁ ମାଲିକଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅଧିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସେ ତୁଳସୀ ମାଲିକ, ଆଉ ସେ ସିଂହ ମାଇନୀ ମାଲିକ, ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ ପାର୍ବତୀ ମାଲିକ ଏଗଣି କ'ଣ ସେଠି ଇଏ ଅଛି, ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଛି ଯାତ୍ରା। କ'ଣ 2 ଦିନ ଚଲେଇଲେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ବହୁତ ରୋଲ୍ ଦେଖାଉଛ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଯାତ୍ରାରେ ରୋଲ୍ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ, ମୁଣ୍ଡ ହିଟ୍ କରିବନି ମୋର। ମୁଁ ଯାଇ ମାଗଣା ଭିଲିଆନ ରୋଲ୍ କରିବି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯିବି, ସେମାନେ ବି ଗୋଟା ରୋଲ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ରୋଲ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଚୁପ୍ ବସିଛି, ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଉନି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ, ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି। ଯାହା ପୁରା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କହୁଛି। ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ବସିକି ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥା ହେଉଛି। ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବାକୁ ମୋର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାତ୍ରା ପାଟରେ ଭଲ ପଇସା। ଆମେ କମ୍ପାନୀରେ, ମୁଁ ତ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୁଁ ଭିଲିଆନ ହେଇକି ଯଦି ମାସକୁ 15,000 ମୋତେ ଦେବ ମୁଁ ଖୁସି। କାହିଁକିନା କମ୍ପାନୀରେ ଆମେ 15,000 ପାଉଛୁ। ରାତି ଦିନ ଖଟି ଖଟି ଆମେ ଦଦରା ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ 15,000 ପାଇକି ତୁମ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛୁ 100 200 150 250 ଏମିତି ଟିକେଟ୍ କାଟିକି ଆମେ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛୁ। ତୁମେ ଖାତିର ଦେଖୁଛ କାହିଁରେ କ'ଣ? ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ଇଏ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ସିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଆମେ ସବୁ ପାଗଳ ଗୋଟା ଆଉ। କମ୍ପାନୀରେ ଆସି ଖଟିଲ ଦେଖିଆ, 8.5 ଘଣ୍ଟା ଖଟିଲ, ଖାଲି ରୋଲ୍ ଟିକେ କରିଦେଉଛ, 50 ଲକ୍ଷ ନେଇଯାଉଛ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ି ଯାତ୍ରାରେ ବସିକି ଡାଇଲଗ୍ ଦେଖୁଛ। ଡାଇଲଗ୍ ଆମକୁ ବି ଡାଇଲଗ୍ ମାରି ଆସେ, ଆମକୁ ବି ଶିଖେଇଲେ ଆମେ ବି ବଡ଼ କଳାକାର ହେଇପାରିବୁ। 50 ଲକ୍ଷ ତମେ ନେବ ପ୍ୟାକେଜ୍, ଆମେ ମାସ ସାରା ଖଟି ଖଟି ଆମେ 15,000 ପାଇବୁ। ତମେ 50 ଲକ୍ଷ ନେବ, ଯାତ୍ରା ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବସିଲଣି। କୋରୋନା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତମେ କାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଉଥିଲ?
आम यात्रा चलो ये कर सी कर कौन सब चलती तुम भितर झगड़ा झाटी तुम भितर ये है तुम ताकू समाधान कर सोशल मीडिया को आसी पूरा हाईलाइट कर तुम पूरा यात्रा ना बदनामी करदेल तुम से फिल्म रु चली यात्रा को यात्रा करने कौन पाई नौच कौन पाई एत टका दे फिल्म लाइन अलग यात्रा लाइन अलग फिल्म लाइन वाला आसीपर यात्रा को कि यात्रा लाइन वाला फिल्म लाइन की जापर एटा आगुरी थेला एबे मु देखुची फिल्म छाड़ी यात्रा को आसिले कौन पाई पैसा सब पैसा तमें माने तुम देह कला ना कलाटा को माने बिकी दौच पैसा पाई तुम किसी भी कर सी कौन मुझे शुणिली से जो सोनाली कौन ता ना कागज हो लेंबू हो जा हो कागज रु कौन सोनाली हो गला लेंबू रु कंचा लंका हो बैगण रु सारू हो ये कौन सब चलती सी गोटे ता छोट छुआटा को से छाड़ी आसिकी से माने यात्रा एमती पागल यात्रा पागल कर देछि से माने ता पुओ को 10 वर्ष है पचार से गोटे छोटिया पुओटा ये सब कौन माने यात्रा तुम करुच ना कलाटा को तुम बिकिकी ताकू बीच रास्ता रे पूरा फोपाड़ी दौच तुम देहरे एकाटिया कला पशिकी अच्छी आमे दर्शक सब देखू इन सोशल मीडिया सब एन सब हो तुम लाज माड़ून तुमको सब यात्रा चलो मु भिलिया नहीं मागणार घटी खाई पी कि मागणार विलियन रोल कर कहूँ से जो सोनाली पंडा किए जो सोनाली हो कागज हो लेंबू हो कंचा लगा मोर से सब किसी ना से जो जा कर भूल से पुओटी को ग्रहण कर 10 वर्ष है तुम से पुओटी छाड़ी जाइच से सब भल नुह यात्रा सब यात्रा कलाकार हिसाब से रुह से छोटिया छुआटा ताकू ग्रहण कर संसारटा केमिति आगू नब से चिंता कर यात्रा कर कहीं मना करना तुम भी गोटे झील तुमर भी गोटे माने कला प्रदर्शित करिया उचित तुम पाखे जो कला अच्छी कर किंतु तुम पुओ को निजर कर यात्रा पाई तुम पुओ को छाड़ी पलैब ये सब भूल धारणा समस्ते खुशी रे रुह यात्रा चालू यात्रा चलो आ यात्रा बंद हेले बेल पइले मु यात्रा पार्टी बाहा करी मु सब मो सांग मानू नहीं यात्रा करी मु भी देखदेवी नुआ कलाकार को नहीं कमी यात्रा करा जाए तुम सब कौन भावुच कौन जहाँ ना ता कर आम सब चुपचाप हो बसबू यात्रा चलो मु कहूँ रही नमस्कार जय जगन्नाथ।